ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 12. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 12. சிருஷ்டி வர்ணனை. மைத்ரேய உவாச்ச இதி தே வர்ணித க்ஷத்த காலாக்ய பரமாத்மனः மகிமா வேத கர்ப்போத யதா ஸ்ராக்ஷீ நிபோத மே சசர்ஜாக்ரேந்ததாமிஸ்ரம் अत तामिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बह्वमन्यत भगवद्ध्यानभूतेन मनसान्यां ततो सृजत् सनकं च सनन्दं च सनातनम् अतात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रिया नूर्ध्वरेतसः तान् बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजासृजत पुत्रकाः तन्नैश्चन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः सोऽवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुम् उपचक्रमे धिया निगृह्यमानोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सत्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मेधातः स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वच पाद्मो भगवान् परिपालयन् अभ्यदात् भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते यदरोदि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वामभिदास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः हृदिन्द्रियाण्यसुर्व्योम वायुरग्निर्जलं मही सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मन्युर्मनुर्महिनसो महान् शिवरुदध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः धीर्वृत्तिरुषनोमा च नियुत्सर्भिरिलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः येऽपि सृज प्रजा बह्वी प्रजानामसि यत्पतिः इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाप्रजाः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्या संख्यशो यूतान् प्रजापतिरसङ्कत अलं प्रजाभिसृष्टाभिरीदृशीभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतः सुखावहं तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतगुहावासाम् अञ्जसा विन्दते पुमान् मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवाधिष्ठ परिक्रम्य गिरां पतिं भाडमित्यमुमामन्त्र्य विवेशत्तपसेवनम् अथाभिध्याय तत्सर्गं दशपुत्रा प्रजज्ञिरे भगवश्शक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिर्ध्र्यङ्गिरसौ
पुलस्त्य पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्टात् स्वयम्भुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वसीकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्य कर्णयोर्ऋषिः अङ्गिरामुखदोष्ण्योत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् धर्मस्थनादक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम् अधर्मपृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करः तीकामो भ्रुवक्रोधो लोभश्चाधरतदश्चधात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रान् निर्रुदीपायोरगाश्रयः छायाया कर्धमो जज्ञे देवहूत्यापतिप्रभुः मनसो देहतश्छेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति न श्रुतम् तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वै कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं कच्छे निगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति स इत्थं गृणुतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीटितस्तथा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिद्ध्यायतस्रष्टुर्वेदा आशं चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान्यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्मतन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारैस्तथैवाश्रमवृत्तयः विधुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतो सृजत् यद्यत् येनासृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधना मैत्रेय उवाच ऋग्यजुसामादर्वाक्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्थोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टु तावत् आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोत्सवम् विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च
आश्रमांश्च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चात बृहत्तथा वार्ता सञ्चयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे वैखानसा वालकिल्यौ धुम्भराफेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्वो दोहंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः तस्योष्णिगासील्लोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः तृष्टुं मांसात् स्नुतोऽनुष्टुप् जगत्स्यत्न प्रजापतेः मज्जाया पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुर् अन्तस्ताफलमात्मनः स्वरा सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबृंहितः ततो परामुपाधाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्धृतये भूयश्चिन्तयामास कौरवा अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यधा न्यह्येधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तथा कस्य रूपमभूद्वेदा यत्कायम् अभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसो भून् मनो स्वायम्भुवस्वराट् स्त्रियासिश्च तरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तथा मिथुनधर्मेण प्रजाहेतां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यानजीजनत् प्रियव्रतोतान पाधौ तिस्रकन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा आकूतिं रुचये प्राधात् कर्धमाय तु मध्यमां दक्षायातात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 12வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.